Assalamualaikum and hi guys, selamat kembali ke Mama Aris Baji Channel. Nama saya Shana. If you're new here, welcome. Untuk yang returning subscriber, welcome. Thank you for support. So, video kali ni saya mau buat satu series yang series tentang saya punya deaf region ni lah. So, untuk video pertama dalam series ni adalah tentang how I accumulate hampir 200k hutang. So saya akan ceritalah macam mana saya dapat kumpul sebanyak 200k hutang pada usia 29 tahun. Let's go. And dan juga sebelum tu saya juga akan share saya punya plan macam mana saya nak bayar hutang-hutang ni. Video ni akan terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, saya akan bercerita tentang berapa banyak hutang yang saya ada dan baki semasa untuk sehingga bulan Februari 2021. Memandangkan video ni saya up pada bulan Februari, so saya akan nyatakan jumlah terkini hutang pada pada Februari 2021. So, macam mana saya ada hutang sehingga 200k? Jeng jeng jeng. So macam mana saya ada 200k ni? First kita akan going back in time. Kita pergi tahun yang belakang. Kita pergi tahun 2017. So 2017 I graduate. 2017 I graduate dengan hutang PTPTN sebanyak roughly around 24k. 24k. I thought 23. Tapi PTPTN ada hantar satu email penstrukturan semula pinjaman, dan situ saya dapat tahu sebenarnya saya punya PTPTN adalah around 24k. I will put the photo here, and then after I grade 2018, so I grade 2017 saya ada hutang 24k PTPTN, and then 2018 I kahwin. After kahwin, 5 months after I kahwin, I dapat kerja. And then I buat personal loan. Saya dapat kerja, saya terus buat personal loan. Saya buat personal loan dalam sebanyak RM 130k. So ini hutang saya yang kedua. And then 130k ni I bagi my mom 70k, and then saya bayar kereta Myvi. Kereta Myvi ni dah ada balance dalam tak sampai 10,000. Ini adalah husband saya punya kereta, so saya bayar habiskan. And then kami beli satu kereta baru cash dengan duit pinjaman ni, and then kami juga beli satu new motorcycle. Kami beli cash 130 ni bagi mam, bayar habis kereta, beli kereta baru, kami beli satu motosikal. I don't know, right? My husband we are like tidak ada, how to say, macam yalah, first time you dapat 130k, and then flex flexing with the money. We buy a new car and we buy motorcycle. Okay, and then this is the principal, and if you sum up with the interest, my balance currently is around 180k. So in 2019, early of 2019, saya belum mula lagi buat budgeting, belum lagi betul-betul mau buat budget this stuff lah. And then I got a lot of problem in 2019, early of that year. I tiada emergency fund. 2019, I langsung tiada emergency fund. I was living paycheck by paycheck. Dapat gaji habis, macam tu lah. And then at that time, saya duduk rumah kawan saya. Saya menumpang dekat rumah kawan saya.
And then we got some issue. I need to move out. And bila I move out tu, I was pregnant that time. So my husband fly from Sabah to Sarawak, and we use money. We use money for his ticket to help me move out from that house into my new place. We have to pay deposit, and at the time also I was taking driving lessons. So we don't have enough money. After using our salary, we still don't have enough money. I need to pay for the driving lessons. So I pinjam duit daripada my mom. My mom, saya pinjam 1K untuk top up saya punya expenses lah. Untuk saya punya expenses sebab we use our salary to solve my problem in Sarawak. So my husband balik Sabah, and yeah, I got new place and I got hutang. And saya ada hutang tambahan. Saya hutang my mom 1,000. And sampai sekarang saya belum bayar. Next, on 2020 last year, kita kan ada dapat I Lestari. So, sebabkan I ada extra 500, 2020 I already into the budgeting. Tapi sebab ada I Lestari, I using that money to get a gold, gelang emas. So this gelang emas, you buy now, you pay later. So this gelang emas harga dia 5,700. So current balance on February right now is 2,200. 2020 I dah buat budgeting tapi I'm not very consistent. So untuk 2021 saya punya current balance for PTPTN roughly saya ada balance dalam 20k. And then untuk personal loan 180k. Untuk mom still 1,000. And then untuk emas saya ada baki dalam 2,200. So jumlah keseluruhan saya punya hutang setakat Februari 2021 adalah sebanyak 203,200. Is that how you say it? 203 200 203,200 ringgit. Kot. Okay. Anyway, so kita akan pergi ke bahagian yang kedua dalam video ni. Bahagian kedua dalam video ni adalah my plan, macam mana saya nak bayar saya punya hutang-hutang ni. Pertama sekali, kita start dengan yang paling kecil, baki paling kecil, which is hutang dengan saya punya mom, RM1,000. RM1,000 ni saya ada buka satu sinking fund. By the end of this year, December nanti, I hope saya punya sinking fund tu capai RM1,000, and I will give her this money lah. And then next is emas. Untuk emas ni saya rancang untuk bayar sekaligus baki 2,200 ni bila saya dapat gaji nanti. So March nanti saya bayar habis lah untuk emas ni 2,200. And then yang ketiga PTPTN. So saya punya plan untuk bayar PTPTN is, yang pertama sekali saya kena ada extra cash. So untuk dapatkan extra cash, pertama sekali saya kurangkan saya punya caruman KWSP. Saya kurangkan saya punya caruman KWSP 11% kepada 9% hanya untuk tempoh tahun ni saja. So saya akan ada extra dalam RM100 lah, macam tu. RM100 lebih macam tu lah. And then yang kedua, saya stop medical insurance saya punya husband. So I stop medical insurance my husband, and then I have extra every month sebanyak RM188. So by doing these two things, saya ada extra dalam RM288 every month. Okay, saya punya minimum payment adalah sebanyak 147.05 sen.
Tapi ini sebelum saya dapat email penstrukturan semula pinjaman. So sekarang is around RM146. Okay, RM160. Tapi setiap bulan I plan untuk bayar saya punya PTPTN adalah sebanyak RM1,150. RM1,150. So saya cuma ada extra 288. I need another extra. Sekejap, let's see. I ada buat monthly repayment plan. Okay, dalam yang ni, untuk bulan Januari hari tu, saya cuma bayar kos uzra untuk 6 bulan tempoh moratorium, and then bulan Januari kos uzra saja. Saya tak bayar pun minimum payment. And then on February saya buat permohonan penurunan caruman KWSP, stop medical insurance, and I dapat bayar extra dalam 670 lebih lah. So saya bayar PTPTN dalam RM800 lebih untuk Februari. And then saya punya plan untuk bulan Mac sehingga bulan Disember adalah bayar PTPTN sebanyak RM1,150 setiap bulan. So kalau you tengok daripada saya punya budget, saya cuma akan ada extra RM288. So baki lagi untuk bergenapkan RM1,150 ni, saya akan extract daripada cash envelope. I akan kurangkan perbelanjaan, and if I ada extra income, extra mana-mana extra, orang bayar hutang kah, mana-mana kah, I will put it into my debts untuk menggenapkan RM1,150 setiap bulan. It looks like unrealistic, but who knows, nanti mana tahu ada rezeki lebih, dapat insentif kah, kan, orang bayar hutang kah, so I boleh bayar RM1,150. Let's just see lah, tengoklah nanti macam mana. So by the end of December, saya punya balance hanya akan dalam RM8,000. So ini cuma perancangan lah, but we hope we can follow the plan lah, kan. And then for my personal loan, I tak ada specific plan. So I'm just gonna pay a minimum payment of RM1,114 every month. Okay, so untuk 2021 saya akan dapat bayar habis hutang, hope so lah, my mom, and then hutang emas, dan saya akan fokus untuk kurangkan PTPTN. Okay, untuk personal loan ni, saya punya tempoh kontrak tu adalah dalam 10 tahun. So dalam tempoh 10 tahun ni, kalau saya bayar minimum payment dalam tempoh 10 tahun lah baru habis. Tapi tengoklah nanti. Sekarang saya nak fokus habiskan PTPTN dulu. Sebab by the end of this year or next year, saya kena bayar mortgage. At least by the time kami kena bayar rumah dah, masa tu hutang PTPTN dah berkurang, and komitmen untuk bayar hutang pun dah kurang. So by the time of 2022, saya akan dah habis bayar hutang my mom, saya akan dah habis bayar my hutang emas dan juga my PTPTN. So tahun 2023, saya cuma akan ada 2 hutang, which is personal loan dan juga hutang rumah. So I'm not proud, guys. I'm not proud with the numbers. 200k hutang, I'm not proud. But nasib baik I ada kesedaran awal. So yeah, follow me on my debt free journey. Don't forget to subscribe. Bye. Thank you for support. Bye.